on. Okay, today is March 11. Okay, time check. Time check is 3:14. So, 3:14. Yan na. Mopay nga kulo pa iyo tanan. Hello, shout out. Okay. So, yan na. Tikat to kita ha, plaza. Oh, kato kita plaza. Mano, anatong ginsakyan na natin tricycle na Johnson. Oh, man. Yan na, hindi natin nagagamit ang truck ko. Ang truck. Kay, ang truck, gagamitin natin Sabado. Ikat ko may samar ba ito? Man, hindi kita maagi. Yan, yato magisang kay Tunyo ito. So, sige la. Hindi kita maalusot ikat to man. Municipal trial court. Okay, adin fire station. Man. So, adin na. Man. Ano, stick dito. Man. Apay kung may dasuga-suga din. Man. Oo, maupay kung may suga-suga din. Man, ato kita magawas dito, pinakadulo. Stigyo din eh. Man, dito. Okay. Oh. At din yan, ero tennis court. Di man din eh. Samahan niyo ako. Man, ero tennis court. Dida. Aranin na kita makagawas dito. Man, nakikita na natin na I love tanawan. Ito naman. Astig ko din. Malibutan. Kita din. Okay. Man. Diluwat din yan dyan. Astig din. Ito man flagpole. Damuira. Guys, nakauwi na pa rin. Guys. So, bye-bye mga ka-GGC. Sweet dreams. Mama!